If dugay na kaayo ka wala ka tilaw og condensed milk tungod ang mga condensed milk nakasagaran baligya kay high carb kaayo, kanina recipe para ninimo. Pag andam ra og butter, akong gamit diri is Lurpak butter, i-melt ra na, pero if wala kay Lurpak, pwede ra Magnolia, Kerrygold, Anchor imong gamiton. Mga 70 grams ra na butter, sunod all-purpose cream or whipped cream, 250 grams o kayon ra na i-mix og tarong. Kailangan pud nato og 250 grams allulose powder mo ni magsilbi na sugar substitute sweetener na di makaspike sa atong sugar insulin. Para makuha gyud nato ang condensed flavor ato abutangan og 2 spoons vanilla extract. Ato ara gyud na i-mix ang tanan ukay-ukayon in low heat, di gyud dapat maundang og ukay aron nindot ang pagkaluto sa atong condensed milk. Kani bitaw na consistency lasaw pa gyud kaayo ni. Padayon ra gyud diha sa pag-ukay-ukay hantud sa makuha na nimo ang ing-ani na consistency, lapot na kaayo tan-awa. Unya i-testing dayon sa kutsara, if di na mahog mao na siya. Paunon dayon na nato. O garon masigurado na walay mga buo-buo, smooth, creamy ra kaayo, gamitan og strainer. Kanina recipe perfect kaayo so unsa pay gihulat diha buhatan na ninyo.